Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا حل نموذج اختبار لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا نص أقرأه بدون شرح ثم أعيده مع الشرح كالمعتاد. لدينا هنا le titre c'est une jolie maison. منزل جميل. Bonjour, je m'appelle Ishaq. J'habite une maison belle et propre. Elle est peinte de toutes les couleurs. La façade est rose, la porte est bleue comme les fenêtres et les balcons sont blancs. Ma maison est juste à côté de la mosquée. Elle se trouve dans un quartier grand et calme. أعيد. Bonjour, مرحبا, je m'appelle Ishaq. اسمي إسحاق. J'habite une maison belle et propre. أعيش في منزل جميل ونظيف. Elle est peinte de toutes les couleurs. هو مدهون بكل الألوان. La façade est rose. الواجهة وردية. La porte est bleue. الباب أزرق. Comme les fenêtres مثل النوافذ. Et les balcons sont blancs. والشرفة بيضاء. Ma maison est juste à côté de la mosquée. منزلي بجانب المسجد. Elle se trouve dans un quartier grand et calme. هي توجد في حي كبير وهادئ. كان هذا النص. الآن ننتقل إلى les questions. Compréhension de l'écrit. أسئلة حول النص. Quel est le titre du texte? ما هو؟ Très bien, le titre هو العنوان. ما هو عنوان النص؟ Donc, le titre du texte c'est une jolie maison. نكتب الإجابة. نقول le titre du texte est une jolie maison. Où habite إسحاق؟ السؤال الثاني أين يسكن إسحاق؟ donc نعود إلى النص. هنا لدينا j'habite une maison belle et propre. donc في النص من يتحدث؟ إسحاق هو المتحدث. je m'appelle إسحاق. أنا اسمي إسحاق. ثم هنا قال j'habite. donc دائما إسحاق المتكلم. donc où habite إسحاق؟ إسحاق habite une maison belle et propre. donc où habite إسحاق؟ نقول إسحاق habite une maison. ونقول habite une maison ou bien habite dans une maison. نفس الشيء. habite une maison belle et propre. السؤال الموالي. relève du texte un mot de salutation. يعني استخرج من النص كلمة أو عبارة التحية. donc من النص أول كلمة لدينا bonjour. donc قلنا بأن bonjour هي un mot de salutation. هي كلمة من كلمات التحية. نكتبه bonjour. trouve et recopie une phrase déclarative. جد وانقل جملة خبرية. ماذا قلنا عن الجملة الخبرية؟ بأنها تبدأ بإن ماجسكول وتنتهي بأن بوان. هي ليست عبارة عن سؤال ولا تعجب، وإنما تأتينا فقط بخبر أو معلومة ما. donc نعود إلى النص. في هذا النص كل الجمل خبرية. دكو نختار واحدة. هنا من الأفضل التلميذ أن يختار جملة قصيرة لكي تسهل عليه كتابتها. ثم هنا لدينا un point. لدينا هنا une majuscule. elle est peinte de toutes les couleurs نقطة. donc هذه الجملة هي جملة كذلك خبرية. c'est une phrase déclarative. donc تكتبها elle est peinte de toutes les couleurs. السؤال الموالي.
remplace le non souligné par un pronom personnel sujet. هنا المطلوب هو استبدال الكلمة المسطرة بun pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujets نعرفوها هي je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. لأن هنا جملة أحمد aime l'école. الكلمة المسطرة هي أحمد. Donc, avec quel pronom personnel on peut remplacer أحمد؟ بأي ضمير يمكن أن نستبدل أحمد؟ أحمد c'est un nom d'un garçon. هو اسم ولد. C'est un nom masculin singulier. هو اسم مذكر مفرد. Donc نستبدله ب très bien نستبدله ب il. وبالطبع نكتبها ب une majuscule. Donc I majuscule لأنه في بداية الجملة. Il aime l'école. الآن mais au féminin. حول إلى المؤنث. لأن هنا il est grand et calme. هو كبير وهادئ. Donc نحول كلمة كلمة. Il يصبح très bien يصبح elle. Et c'est le verbe être. قلنا بأنه يصرف بنفس الطريقة مع il و elle. Donc يبقى كما هو. الآن grand c'est masculin singulier مذكر مفرد grand. ماذا نفعل؟ نكتب الكلمة كما هي ونضيف le e à la fin. Donc نقول elle est grande ثم et conjonction de coordination تبقى كما هي حرف عطف. calme الآن كلمة تنتهي أصلا ب e au masculin donc تبقى كما هي. قلنا بأن الكلمة التي تنتهي ب e في المذكر عندما نحولها إلى المؤنث تبقى كما هي لا تتغير. donc نقول elle est grande et calme. السؤال الموالي la production écrite التعبير الكتابي. Ta maison est jolie. منزلك جميل. Écris un court paragraphe pour la présenter à tes camarades. اكتب فقرة قصيرة لكي تعرفها لزملائك. N'oublie pas de لا تنسى écrire des phrases déclaratives. اكتب جمل خبرية. Écrire les majuscules et les points. Aide-toi de la boîte à outils suivante. استعن بهذا الجدول la boîte à outils. لدينا هنا maison, belle, propre, ثم les adjectifs de couleur rouge, jaune, bleu, vert, marron, orange. Donc هذه الكلمات كلها رأيناها سابقا. المطلوب من التلميذ أن يكتب فقرة مستعينا بهذه الكلمات ويحترم هذه الشروط. ماذا نقول؟ أول شيء نبدأ ب le titre. هنا مطلوب وصف منزلك. قال لك ta maison. Donc أنا أقول ma maison يعني منزلي ma maison. نبدأ دائما ب bonjour je m'appelle ونواصل. يكتب التلميذ اسمه bonjour je m'appelle Amina je m'appelle Lina. هنا ضع نقطة ثم نكتب الجملة الموالية نبدأها ب une majuscule. J'habite dans une belle maison. أنا أسكن في منزل جميل. ثم نبدأ بوصفها. نبدأ ب une majuscule دائما. La façade est مثلا bleu. Le toit est rouge. La porte est verte et les fenêtres sont jaunes. هذا مثال فقط. التلميذ يمكنه أن يصف المنزل كما يريد والتي يريدها أو يمكن له أن يصف منزله بالفعل. لكن يجب دائما أن يحترس لأن كما قلت لكم l'adjectif de couleur دائما يتبع الموصوف. هنا قلنا la façade c'est un nom féminin singulier donc bleu نضيف له le e du féminin. Le toit est rouge. هنا rouge لا يتغير. ثم la porte est verte كذلك هنا vert نضيف له le e du féminin لأن la porte c'est féminin. ثم les fenêtres أولا le verbe être هنا قلنا et le toit
et. لكن مع les fenêtres الذي هو اسم féminin pluriel اكتبوا le verbe être c'est sont لأنه يمكن أن نستبدل les fenêtres par elles au pluriel. donc نقول elles sont يعني les fenêtres sont ولا نقول et. ثم jaune كذلك نضيف له le s لأن les fenêtres قلنا بأنه c'est pluriel جمع. أعيد قراءة الفقرة. Bonjour, je m'appelle Amine, j'habite dans une belle maison, la façade est bleue, le toit est rouge, la porte est verte et les fenêtres sont jaunes. بهذا نكون قد وصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو قد نال إعجابكم. إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار ما عليكم إلا ترك ملاحظة في التعليقات وحاولوا الإجابة عنها. نلتقي في فيديو آخر بحول الله مع نماذج أخرى للاختبارات. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.